سلام زخبركم تختاتلتي تيغراي اونلاين كمل لكم دحند لكم لما عت مسكرم 18 2023 عام تمرتيو لما عنتون كم تقول شعن نغبرو حدش مدب حزنا مصينا لنا كبروا تختاتلتي ابلاي لما عنتي مدبنا تخرت غيرنا انريو عالم لخ كوميشن كኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ لما عنتي مبل ካልኣይ ካብዚ ጣየሽ ጀሚሩ ንመበል ካልኣይ ዓብይ ጋዜጣዊ መግለፂ ሂብሎ ንሱ ዩቱ ዓብይ ትኩረትና ኸውሎም ማንቲ ብሙሉእቱ ጋዜጣዊ መግለፂን ሰለስቲኦም ኮሚሽነራት ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ዝቀረበሎም ሕቶታት ካብ ጋዜጠኛታት እውን ብትግርኛና ተርጎምና ብስነ ስርዓቱ ክንርድኦ ክንፍትንና ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ነጥብ እዩ ብዙሓት ቅዱሳት ተጋሩ ልብ ዘለዎም ለባማት ተጋሩ منأسي تجارو إزي كوميشن إزي سروح انتي ودقه سروح انتي فتسمه كفر سوو يدول يسلو زلو بفلاي منقص إثيوبيا بزوح كذي يسعيرو سلو زخونه سروح انتي جمرون كفرس كامو جمر ايون كتعيش سلو زي دوليو اتي حاويقو بتسألمات أبلع لحزب تجراي زفتسمو جبنات حزب عالم كي يفلطو تحتات النت كي يركب حزب تجراي فتح كي يركب نساتهم وانتم تأززتن نعم حق خي يقربوا سلاز فرحوا بعلتم وانتم كوميشنرات كزاروا وقت سمعوا ويهم ملوء زو كوميشنر زي كوميشن زي كفرس يسعر له يوم بستفعل عليه من قدي 159,000 دولار زود لوبي أب أمريكا فدرال منجست إثيوبيا قصيروا له سلازي إزي وون انت أيون ناي أمريكا منجستي أبغنو أسلفو زمكم زي زولو مرمراتات زمكم زي زولو نزي زسكحك قفعتات بالعلي سلامة وحزب تجراي تفت مخيط صارم انت تحتات نتكي مسم انت أيو سلازي إزي لما عنتي وصي إزولو غازيت أو مجلسي حنت بحنتي بدم بغيرنا كن رئينا كاو أقول قروت نحلنا كله ترسيعو زبل كاو سبية تلقي حيات هارستي كاو غازيت إنيا هايلاي هافتاي هايلاي تانيح نقرأكم يبتخكل تاسم رسيعي اللهو قن كاو يتلقي حيات زعبا أقول زو صحافة بزوح نقر يلن تار استقناء ميت وانا حدا خلت سلسته نتوتات غيرو نستاتن ونشتي نبلينا بعبي يوغن نص إنا خنزارب اتو خنريقنا ترغمنا حزبنا خفلط اللوو مئنتا عسيلنا بحادنت ازي كوميشن ازي كي يفرس كنقالس لنا كي يفرس حزب تجراي فتح ركب اللوو إتو مبلع لحزبنا قبن تفتسمو كحتتو اللوم ملسخ رخبو اللوم نعم حق خقربو اللوم حزب تقرأي كحساخ ركب اللوم كحساخ ركب يخل انديبندنت زخونة زي شاراوي زخونة عالم لخاوي قجلة عالم لخاوي تكال اندحر زي يتصاريوه حزب تقرأي اتزبرس نمرتو اتستسرق نمرتو اتزندد نمرتو استورره نبرتو توريرو يخترف اتم تقتيلهم زلو بشحات قصورو تغارو بقفعز ترشون بقفعز تدبدبو تقتيلهم يخترفو اتم تغوديهم زلو اكالم غوديلهم زلو احاتنا احواتنا اديتاتنا بوتاتنا حزبنا قصيلهم يخترفو بسلاحيزهم يخترفو كحسو يخولون حزن احنا اوزو دق حاطين من وسدو من شطو أب حتخطخ كله عندنا توافيرنا زلنا وزيون كي يخون زدول يأكلات اللون ديم مستم جبرتي مسنتي جبرت خفو جبن فتما أكلات وشتنا تزارارو حزب تجراي فتح يركب جبن ياتنا حقه يقربو كونه تبع هيرو أجندة زقيرو أجندة يرو زدول يأكلات اللون وزي كي ترسعوه
ዝተወሰና ፎቃት ይህልዎ መኡ ዝተወሰና ሓደ ነገራት ይህልዎ መብኣ ንኣተን ክብሉ ኣብ ልዕሊ ዝኹሉ ብሚልዮናት ቁፅር ህዝብና ዝበፅሐ ግፍዒ ተደፊኑ ክተርፍ ናብ ስልጣን ክቋናጠጡ ዝደልዩ ሰባት ኣለዉ እዮም ትሰምዕዎም ኣለኹም ዲኹም በዓልትኹም ኣብቲ ዝግበር ዘሎ ኣኼባታት እኮ ጨረው መረው ይብለኩም ኣሎ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ናበይ ይኸይድ ከም ዘሎ መን እንታይ ይዛረብ ኣሎ በዓልትኹም ትሪእዎ ዘለኹም ነገር ስለ ዝኾነ ኣነ ከሽርፈልኩም ይደልን ብቐጥታ ናብተን ኢሎም መዓንቲ ተቐሪቡ ዘሎ እዚ ቪድዮ እናተርጎምና አይና ክንሪኦ ደውና በልና እናተርጎምና ክንከይድ ኢና ክትኣትው እንተለኹም ነቲ መደብ ብስነ ስርዓቱ ላይክ እናግበርኩም ሼር እናግበርኩም ኩሉ ሰብ ከካታተሎ ኣለዎ ኩሉ ሰብ National Commission of Human Rights Experts on Ethiopia. We have with us today all three members of the commission. In the center, the chair, Mr. Mohammed Chande Othman. To my right, we have Ms. Radhika Kumaraswamy. And on my far right, we have Mr. Stephen Ratner. The commissioners will be sharing with you the findings of their latest report. And although this report is being made public today, it will be officially presented to the Human Rights Council at the end of the week on Thursday, 21st of September. So now the chair will make an opening statement and then we'll open the floor to questions. ሕዚ መፋለጢ ይገይሩ እዚ ነቶም ሰለስተ ኮሚሽነራት ብሕቡራት መንግስታት ዝተጣየሸ ኮሚሽን እዩ ከይትርስዕዎ እዚ መብዛሕትኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ብሕቡራት መንግስታት ዝተጣየሸ ኮሚሽን ከም ዝኾነ ዘይፈልጥዎ ግን ሓደ ኣሎ ማዓንቲ ዝኣተው ሁሉ ይኽእሉ ዕርዮም ዘይተኸታተልዎ ሁሉ እዚ ኮሚሽን እዚ ብሕቡራት መንግስታት እዩ ተጣይሹ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ሓደ ሻዕ ሪፖርት ኣቕሪቡ ፀብፃብ ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ ሕዚ ድማ ግፍሕ ዝበለ ዕሙቕ ዝበለ ፀብፃብ ይኸቕርብ ኣፋሊጥና እዩ ንመን ምዃኖም እቱ ኣቦ ወንበር ናይቲ ኮሚሽን መሐመድ ቻንዲ እዩ ተማእኸል ዘሎ እታ ናብዚ ሰብኣይ እዚ ጥቑ ዘላ ድማ ሽማ ዕርየ ሓስክዋን ግን ክነግረኩም እየ ሪኤ ብደንቢ ከየባላሽወት ሹማ ራዲካ ኮመራሳሚ እያ ትበሃል እቲ ካብ መሐመድ ሻንዲ ካብቲ ኣቦ ወንበር ካብቲ ቸር ብየማኑ ዘሎ ድማ ፕሮፌሰር ስቲቨን ራትነር እዩ ዝበሃል እዚኣቶም ሰለስቲኦም እዮም ተማእኸል ዘሎ እቲ ኣቦ ወንበር እዩ ቶም ክልቲኦም ሓቢሮም ምስ እሱሑ ኮሚሽነርስ እዮም መጀመርያ እቲ ቸር እቲ ኣቦ ወንበር ናይቲ ኮሚሽን መበል ካልኣይ ዓሚቑን ገፊሕን ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝካየድዎ ምርመራ ኣብ መብዛሕትኡ ብተፈላለየ መንገዲ ነቶም ብኣካል ጉድኣት ዝበፅሖም ስድሮኦም ተረሸንዎም ስድሮኦም ተሓረድዎም ንበዓልቶም ጉድኣት ዝበፅሖም ተዓመፃ ብቐረባ ብተፈላለየ መንገዲ ብቐጥታ ኣዘራሪቦም ዝረኸብዎ ዝተፈላለየ ዓመት ሙሉእ ሰሪሖም ዘዋህለልዎ ፀብፃብ ይኸቕርብ ትቸር እዩ መጀመርያ መሐመድ ሻንዲ እዩ ክጅምር ንሱ ኢቱ ኣቦ ወንበር ናይቲ ኮሚሽን Please go ahead. Yeah, thank you very much. Thank you for joining us. Today, my fellow commissioners and myself released the second report to the Human Rights Council. This is a report of the International Commission of Human Rights Experts on Ethiopia. Our investigation over the last year has shown that despite the signing of the cessation of hostilities agreement in Pretoria last November, more than 10 months later, the situation in Ethiopia remains grave. The signing of the agreement has neither resolved the conflict nor brought about comprehensive peace. Violent confrontations in Ethiopia are now at a near national scale. Okay, ክሳዕ ሕዚ ዝበለ ክትርጉመልኩም እየ መሐመድ ሻንዲ እቲ ኣቦ ወንበር ናይቲ ኮሚሽን እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቶም ኣነን እቶም መሳይ ዘለዉ ኣዕሩኽተይ ኮሚሽነራትን ዓመት ሙሉእ ዝገበርናዮ ምርመራ ሎማዓንቲ ፀብፃብ ክነቕርበልኩም ኢና ብኡ መሰረት እውን እቲ ፕሪቶሪያ ውዕል ተፃብኦታት ጠጦ ምባል
ካብ ዝፍረም ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ 10 ወርሒ ገይሩሎ ድሕርቲ 10 ወርሒ ተጻብኦቶ ተጠጠም መባል እውን ገበን ብጣዕሚ ዘስካሕካሕ ገበን ከቢድ ዝኾነ ገበን ይቕጽልሎ እዩ ጎንፂ ይቕጽልሎ እዩ እቲ ውዕል ሰላም የምጽአን ዕርቅ እውን የምጽአን ኢሉ እዩ ጠጠው ቢሉ ዘሎ ክቕጽል እዩ with significant violations ongoing in Tigray and Oromia and increasingly in Amhara region. ab ሰብኣዊ መሰላት ግህሰት ኣብ ትግራይ ኣብ ኦሮሚያ ሎሙ ድማ ናቐጸለ ዝኸይድ ዘሎ ወይ ናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይርአሎ እዩ It is hard to overstate the gravity of the violence which has taken place in Ethiopia since November 2020. እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ ጎንፂ ደጊምካ ደጋጊምካ ከተረጋግጾ ወይ ከዓ ከስምረሉ ኣለኒ ክብደቱ ዕምቆቱ እቲ ዘጋጥም ዘሎ ገበን ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ብጣዕሚ ካብ ዓቐን ላዕሊ ከቢድ እዩ አንቶ እውን ዘይተርጎም ኩልኩም ዝሰገርኩዋ ኩልኩም ኩልና ክንፈልጣ ዝግብአና እቲ ጎንፂ ኣብ ኢትዮጵያ በሃገር ደረጃ ኮይኑ እዩ ይሉ በሃገር ደረጃ ሕዚ ኣብ ዝኽልል እዚ ኣብ ዝርጅን እዚ ኣብ ዞባዙ ኢልካ እትውስነ ይኮነን ጠቕላላ በሓፈሻ ሙሉእ ብሙሉእ ነታ ሃገር ሙሉእ ብሙሉእ ዘጠቃለለ ጎንፂ እዩ ዝካየድ ዘሎ We have documented mass killings, rape, starvation, destruction of schools and medical facilities, forced displacement, and mass arbitrary detention amounting to both war crimes and crimes against humanity. ጅምላዊ መቅተልቲ ዓመፅ በኃይለ ገዲድካ ሰባት ካብ ቦትኦም ምስጓብ ሰብኣዊ ሓደ ጊዜ I have to get my bearing እዞም ገበናት እዚኣቶም እዞም ልዕሊሉ ዝጠቐሶም ገበናት እዚኣቶም ተፈጺሞም እዮም ዶኪመንት ጌርናዮም ኢና እዚኣቶም ድማ ናይ ኩናት ገበንን ጸረ ሰብኣውነት ገበንን እዮም Many of these violations are ongoing. Our latest report confirms that Eritrean troops and Amhara forces and militia members continue to commit grave violations in Tigray, including rape and sexual violence of women and girls. እዞም ገበናት እዚኣቶም ጠጠው ኣየበሉን ሎሚ እውን ይቕጽሉ እዮም ዘለዉ ናይ ኤርትራ ሰራዊትን ናይ አምሓራ ክልል ሚሊሻ ዕጡቃትን ኣብ ምዕራብ ትግራይ እዚ ገበን እዚ ይቕጽልዎ ኣለዉ እዮም ብፍላይ ድማ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝገብርዎ ዘለዉ ዓመፅ ይቕጽልሎ እዩ እዚ ድማ ናይ ውግእ ወይ ናይ ኩናት ገበን እዩ ጸረ ሰብኣውነት ገበን እዩ ዓለም ለኻዊ ገበን እዩ We also documented the continued forced expulsion of Tigrayans from Western Tigray, with tens of thousands of women, men, and children unable to return to their homes. بتوسخ ون كم معراب تراي بعسرتات أشحت أصورو أنستي دك أنستي أديتات قلعو أبوتات كم مريتهم كم معراب تراي بحيلي تسوقيهم كسع حزخم الله سخم زي كقالو دوكيمنت غيرنا يوينا. In Oromia, one of the regions, we uncovered an ongoing pattern by government forces of arrest, detention, and torture of civilians, in particular men and boys, accused of links with the Oromo Liberation Army, as well as other extrajudicial killing of civilians and sexual violence against women and girls. ኣብ ኦሮሚያ እውን በተመሳሳሊ መንገዲ ናይ መንግስቲ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ መናእሰይን ደቂ ተባዕትዮን ሰብኡትን መርሸንቲ ይፍጽምለው እዮም ደቂ ኣንስትዮ ይዕምጽለው እዮም ሰባት ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምጽራይ ይኣስረለው እዮም ምስ ኣብኡ ዘሎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ረክበለኩም ብዝብል ብዘይ ዝኾነ ይኹን ሰብ ይቀትሉለው ይርሽኑለው ይኣስሩለው እዮም ደቂ ኣንስትዮ እውን ይዕምጽለው እዮም
In Amhara, violence has escalated between state forces and Fano militia members since August this year. ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ነሓሰ ጀሚሩ ኣብ መንጎ ፌደራል ሓይልታትን ኣብ መንጎ ዕጡቃት ፋኖን ዘሎ ወታደራዊ ጎንፂ እናቐፀለ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ኣሎ። And the situation is now characterized by use of heavy weaponry, at least one drone strike carried out by the state, including widespread arbitrary arrest and detention of civilians. እቲ ዝግበር ዘሎ ዝካየድ ዘሎ ጎንፂ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብከበድቲ ኣፅዋራት እውን ዝተደገፈ እዩ። ክሳዕ ሕዚ ዶክመንት ጌርና እዩ ዘለና ሓንቲ ሻዕ ብናይ ድሮን ደብዳብ ተኻይዱ እዩ። እታ ድሮን ደብዳብ ድማ ብመንግስቲ እያ ተኻይዳ። ኣብ ርእሲኡ ዘይተፃረየ ብዘይ ምፅራይ ብዙሓት ሰባት ይእሰሩ ኣለዉ እዮም። And extrajudicial killings. መርሸንትታት እውን ይካየድ ኣሎ እዩ። Credible, inclusive and meaningful process of justice, truth, reconciliation and healing has never been more urgent. Ethiopia's current transitional justice consultations are not that process. ኣብ ኢትዮጵያ ዕርቂ ልዝብ የድል እዩ። እዚ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ምስግጋር ፍትሒ ግን ንሶ ይኮነን። Our engagement with hundreds of victims, survivors, and their families relieve deep mistrust in the ability and willingness of Ethiopian institutions. በማይት ዝቁፀሩ በቀጥታ ረኺብና ዘዘራረብናዮም ግዳያት ናይ ዝኹይናት ዙይ ከም ዘረድኡና እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ኢትዮጵያ ብዘይሻራውን ብናፃን ዝኾነ ናይ ምስግጋር ጊዜ ፍትሒ ክትገብር ከም ዘይትኽእል ከተካይድ ከም ዘይትኽእል ነቲ መንግስቲ ከም ዘይኣምንዎ ኣብቲ ሲስተም እምነት ከም ዘይብሎም እዮም ገሊፆምልና። To deliver transitional justice. Our own assessment bears out that the current transitional justice process lacks inclusivity, transparency, and is being rushed to meet an arbitrary deadline set by the government. ብናይ ባዕልና ምፅራይን ትዕዝብትን እውን እዚ ኣብ ብኢትዮጵያ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ምስግጋር ጊዜ ፍትሒ ትራንስፓረንሲ ኣይብሉን፣ ግልጽነት ኣይብሉን። ቀልጥፍ ቶሎ ተገድኡ ተባሃለ ራሽ ተገበረ ነገር እዩ። ሓቋፋይ ኣይኮነን። What is more, as it stands today, Ethiopia is not able to prosecute international crimes at the domestic level in line with international law and standards. ስለዚ በዚህ መሰረት ድማ ኢትዮጵያ ኣብ ሃገራ ተፈጺሙ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ገበናት ባዕላ ናብ ፍትሒ ክተቕርብ ከም ዘይትኽእል ናይ ዓለም ለኸ ሕጊ መሰረት ነቶም ተፈጸሙ ገበናት ክተጻርዮምን ክትምርምሮምን ሕጊ ፍትሒ ክትህብን ከም ዘይትኽእል ኢና ፈሊጥና ዘለና። So prospects in our view of accountability for atrocity crimes committed by Eritrean forces are virtually non-existent. ብናትና ራእያን ብናትና ምርመራን ትዕዝብትን ብኤርትራውያን ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝብታት ዝተፈጸመ ገበናት ኣብዚ ሕዚ ዝካየድ ዘሎ ናይ ፍትሒ ወይ ናይ ስግግር ጊዜ ፍትሒ ዝበሃል ዘሎ ብኤርትራውያን ተፈጸመ ገበናት ብመንግስቲ ኤርትራ ተፈጸመ ገበናት ፍትሒ ክረከበሉ ናብ ሕጊ ክቐርብ እዩ ዝበሃል ዘይሮ እዩ። ጠቕሊሉ የለን ከምኡ ዝበሃል ነገር እቲ ብኤርትራውያን ብመንግስቲ ኤርትራ ብሰራዊት ኤርትራ ተፈጸመ ገበን absolutely ሙሉእ ብሙሉእ ኣይርአን ዘሎ ናብ ሕጊ ክቐርብ ኢልካ ዘይሕሰብ ነገር እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ብዘሎ ኸይዲ When we observe current transitional justice initiatives in Ethiopia, it is hard not to be struck by the evidence of quasi-compliance, deliberate attempts by the government to evade international scrutiny through the creation of domestic mechanisms and instrumentalization of others. ኣብዚ እዋን እዚ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ምስግጋር ጊዜ ፍትሒ ንሸፈጥን ሓሶቱን ዝግበር ዘሎ እዩ ዝመስል ኳዚ እዩ ወይ ከዓ ናይ ሸፈጥ ናይ ሓሶት ንይምሰል ተባሂሉ ዝግበር ዘሎ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ተጀሚሮም ዘሎ መካኒዝምስ ወይ ከዓ ኣሰራርሓታትን ከይድታትን ንሸፈጥ ተባሂሎም
ንናይ ዓለም ሕብረተሰብ ንገብር ለና ንሰርሕ ለና ንምባል እንተዘይ ኮይኑ ርኡይ ዝኾነ ጭቡጥ ዝኾነ ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ከምጽእ ዝኽእል ኣይኮነን This is served primarily to elevate international pressure and prevent stronger international engagement for investigations for the hundreds of thousands of victims of atrocities across Ethiopia. These cannot and should not be allowed to continue. እዚ ድማ ኮነ ተባሂሉ ነቱም በማይተ አሽሓት ዝጽሩ ግዳያት ናይ ዝኹናት እዚ ናይ ዝገበናት እዚ ዝኾኑ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ትኩረት ከይገብሩልን ከይርዩኦን ሞጸቅጥ ከይገብርን ኮነ ተባሂሉ ምን ሽፋን ዝግበር ዘሎ ተንኮልን ሽርሕን ይብመ ኢትዮጵያ መንግስቲ እዚ ድማ ክቅጽል የብሉን ሕብረተሰብ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ክፈቅድ አይብሉን እዞም በማይተ አሽሓት ዝጽሩ ግዳያት ፍትሕ ረኽብለዎም The Commission's findings of ongoing patterns of violence and violations and crimes and of failure to ensure credible transitional justice are very serious. At the same time, the Commission notes a broader and equally alarming pattern of increasing secularization of the state, in particular through the imposition of state of emergencies and the establishment of command posts and other military structures without civilian oversight. ዝበልኩም ክትብሉ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ከምጽእ ዝኽእል ነገር ኣይኮነን ኣይብሉን ኣብ ልዕሊ ግዳያት ዝተበጸመ ገበን ዕላው ብዝኾነ መንገዲ ተጻርዩ ፍትሕ ክረከብ ዝግብር ከይዲ ኣይኮነን የግዳስ ብዝተፈላለየ ምኽንያታት እናተበኣሰ ዝኸይድ ዘሎ ወታደራዊ ኮማንድ ሴንተርስ እናተገበረ ህጹጽ ኣዋጅ እናተኣወጀ እሞ ድማ ሲቪሊያን ብላዕሊ ኮይኖም ዘይቆጻጸርዎን ዘይርኡዎን ወታደራዊ ከይዲ እቲ ጎንፂ እቲ ገበናት እናተበኣሰ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ጠጠው ዘብል ኣይመስልን This situation is especially alarming in the context of the deteriorating situation in Amhara region. እዚ አምሃራ ሪጅን ዝካየድ ዘሎ ናይዚ መርአያ እዩ ንባዕሉ ንሱ አላርሚንግ እዩ በጣም ዘዳናግጽ ኩነታት እዩ Entrenched patterns of grave violation and increasing secularization of the state through curfews and states of emergencies bear hallmark risks of further atrocity crimes. We conclude our report by assessing that most of the indicators and triggers for atrocity crimes remain present in Ethiopia and urge stronger and ongoing independent monitoring and investigation of the situation. በዚህ ሕዚ ንሪኦ ዘለና ንቋጻጸሮን ዘለና እንደታ ኮይኑ እቶም ብንቡር ናይ ግፍዒ ገበናት ንምፍጻም ዘኽእሉ ኩነታት ኣብ ኢትዮጵያ ሕዝውን እናባእሱ እናተጋደዱን ይኸዱኹም ዘለው ነዚ ትሪገር ክገብሩ ዝኽእሉ ከልዕሉ ዝኽእሉ ተወሳኺ ከቢር ዝኾነ ናይ ግፍዒ ገበናት ክፍጸመሎም ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኣለና ኢና እዚኣቶም ድማ ኢትዮጵያ ክትቋጻጸሮም ኣይትኽእልን ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ክካታተሎም ክቋጻጸሮም ክምርምሮም እዩ ዝግባእ Maybe before I invite you for questions, I would invite my two commissioners to say very briefly a couple of remarks. እቶም መሓዙተይ መሳርሕተይ ኮሚሽነራት ድማ ሕጽር ዝበላ ተወሳኺ ክህቡና እዮም Please Radhika and then Steve. Radhika ቀጽሊ ድሕሪ ስቲቭ As you know, Thank you, Mr. Chairman. As you know, all commissioners welcomed the cessation of hostilities agreement. የቅድኔለይ ቸርመን ኩልኩም ከም ትፈልጥዎ እቶም ኮሚሽነርስ ሰው ዚለና ኩልና ኮሚሽነርስ እቲ ተጻብኡታት ተጠምባል በሐጎሲና ተቀቢልናዮ Like all of you, we were looking toward its rapid implementation and establishment of peace and justice. ቀልጢፉ ተግባራዊ ክኸውንን ሰላምን ፍትሕን ድማ ቀልጢፉ ክወሃብን ትጽቢት ንገብር ነርና It was a major landmark, and we all appreciated the effort that went into making it a reality. ዓብይ ነገር እዩ እቱ ነዚ ተጻቦታት ተጠምባን ክፍረም ተገበረ ጻዕረ ድማ ኩልና ነመስግኒና ነድንቆይና But our investigations show that the hopes of Koha have not been realized for a variety of reasons,
And in fact, there is the presence of indicators for possibility of future atrocity crimes. ዝኾነ ኮይኑ ግን ዋላው ከተስፋ ጌርና እንተነበርና እቲ COHA እቲ ተጻብኦታት ጠጠመባል ስምምዕ ከምቲ ተጸበናዮን ከምቲ ክገብርዩ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ወዝነበረ ክኸውን ኣይከኣለን የግዳ ሰብዚ እዋን እዚ እንዕዘቦም ዘለና ኩነታት እንተዳ ሃልዮም ቀጸልቲ ዝኾኑ ናይ ግፍዒ ገበናት ክፍጾሙሉ ዝኽእሉ ዕድል እናገዘፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ The agreement appears to be between two ethnic groups. What is needed is a comprehensive peace agreement involving all Ethiopians, and we are deeply concerned about the situation in Amhara, and we are also worried that there is no process that is ongoing that will lead to effective accountability. And we are also concerned about the Eritrean forces who, according to our research, have committed the worst atrocities, especially with regard to sexual violence, especially in the border areas, and the prospect that they face no accountability at all. ስለዚ ብዝበዝሕ መልክዑ ንሪኦ ዘለና ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝረኣይ ዘሎ ኩነታት እናተባኣሰ ክኸደሉ ዝኽእል ዕድል ኣሎ እዩ ኩሎም ኢትዮጵያውያን ዝተሓወስዎ ኮምፕሪሄንሲቭ ዝኾነ ሓፈሻዊ ዝኾነ ስምምዕ ክግበር ሰላም ዝመፀሉ ኩነታት ክፍጠር ኢና ንደሊ ካብዚ ብዝተረፈ ድማ ኣብ ቱዶባት ከባቢ ብፍላይ ሕዚ ብፍላይ ኤርትራውያን ዝፈጸምዎ ገበናት ዕርዩ ብጣዕሚ ዘስካሕክሕን ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝፈጸምዎ ገበናት ብጣዕሚ ከቢድን እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ከባቢ ዶባት ዝፈጸምዎን ዝፍጽምዎ ዘለውን Let me just say that all this has implications for transitional justice. The Ethiopians have put forward their strategy, but I think we have mentioned that in our report that we do find this lacking in transparency and agency. We try to engage with the Ethiopian government on transitional justice issues, but they did not respond. እቲ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝበሃል ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ኣብ ኢትዮጵያ ክጅመር ተባሂሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘለዎ ስትራቴጂ ኣፍሊጡ እዩ ንሕና ብዝገበርናዮ ምርመራን ትዕዝብትን እቲ ኣውፅኦምዎ ዘለው ስትራቴጂ ሓደ ግልጽነት ዝጎደሎ እዩ ካልኣይ ድማ ሙሉእ ብምሉእ ንኹሉ ሰብ ዝተኣኻኸበን ዝሓቆፈን ኣይኮነን ከም ንሱ ዝበሎ እያ ትብል ዘላ ከደግማ እዚኣ ንእሽተይ lead to effective accountability. And we ተሓታትነት እውን ዘምጽእ ኣይኮነን also concerned about the Eritrean forces who, according to our research, have committed the worst atrocities, especially with regard to sexual violence, especially in the border areas, and the prospect that they face no accountability at all. እቲ ዝኸፍአ ገበናት ግፍዒ ዝፈጸሙ ኤርትራውያን እናሃለዉ ግን ኤርትራውያን ክንብል እንተለና መንግስቲ ኤርትራን ዕጡቃትን ሰራዊትን ናይ ኤርትራ ሓገዝቲ ደገፍቲ ናይ ኤርትራ ማለትና እዩ ስለዚ ኤርትራውያን ኩሉ እንተለኹ ኤርትራውያን ኩሉ ኣብኡ ብሓፈሻ ዝጥቕልሎ ዘለኹ ይመስለኩም ኤርትራውያን ስለትብል ዘላ ከም ዘሎ ይኽትርጉሞ ዝፍትን ዘለኹ እምበር መንግስቲ ኤርትራን ሰራዊት ኤርትራን እያ ትብል ዘላ ሓገዝቶም እውን ሙሉእ ብምሉእ ምስኦም ዝኸዱ እዮም ስለዚ ንሳቶም ዝፈጸምዎ ዝኸፍአ ገበን እናሃለወ ተሓታትነት ክመጸሉ ዝኽእል ዕድልን ክሳዕ ሕዚ ወላ ሓንቲ ናይ ምስግጋር ፍትሕውን ኣይኣተወን የለን ኣይርአን ዘሎ ኩሎም ከምኦም ዝብሉ ዘለዉ Let me just say that all this has implications for transitional justice. The Ethiopians have put forward their strategy, but I think we have mentioned that in our report that we do find this lacking in transparency and agency. We try to engage with the Ethiopian government on transitional justice issues, but they did not respond. ሕዚቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ምስዚ ናታቶም ኤጀንሲ ትብሎ ዘላ ሂማን ራይትስ ኮሚሽን እዩ ማለት እዩ ተራኺቡ ክዘራረብ ክሓትት ፈቲኑ
መንግስት ኢትዮጵያ ፈቃደኛ ኮይኑ አይተረኸበን As required by our mandate, we therefore organized a conference in Nairobi where victims and stakeholders from all over Ethiopia came. We remain one of the few institutions that enjoy the confidence of all victims of all communities, including the minorities of the Yoruba, Kumana and Kement communities. ከምኡ ስለ ዝኾነ ኣብ ምስ ትራንዚሽናል ጃስቲስ ዝግበር ዘሎ ኢትዮጵያ ወይ ተጀሚሩ ዘሎ ናይ ፍትሒ ምስግጋር ግዜ ናይ ምስግጋር ግዜ ፍትሒ ክንኣቱ ክንሰርሕ ኤጀንሲና ሓቲቱ ፍቃድ ስለ ዘይሃበት መንግስቲ ኣብ ናይሮቢ ኬንያ ናይ ባዕልና ኦርጋናይዝ ጌርና ኣብኡ እውን ብጣዕሚ ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝመፁ ገመን ተፈጸሞም ግዳያት ተረኺቦም ብፍላይ ከዓ ነትናትና ኮሚሽን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኣፈላላይ ኩሎም ካብ ኩሉ ሕብረተሰብ ዝመፁ እምነት ከም ዘለዎም ኣባና ገሊጾምልና እዮም እንኮላይ እቶም ማይኖሪቲ ዝኾኑ ኢሮብን ኩናማን ታኩናማ ትብል ኣብቲ ፕሮናውንሴሽን ስለዘይ ተዋቅዐታ እያ ኮማና ትብላ ዘላ ኩናማ እያ ኣብቲ ጽሑፍ ወፂ ዘሎ ኩናማ እዩ ስለዚ ማይኖሪቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኩናማን ኣይሮቡን ኢሮብን እንተይተረፉ ንሳቶም እውን ኣባና ዘለዎም እምነት ኣባና ዘለዎም ክንሰርሖ ከም ዝኾንና ክነጻርዮ ከም ዝኾንና እንድሕር ዕድል ተዋሂብና ገሊጾምልና እዮም and of every ethnic group, whether it is Amhara, Tigray or Afar. The participants came from every part of Ethiopia. They pointed out that they had no faith in the current system, and they were also concerned about the climate of fear that often goes along with this transitional justice process. So let me just say Ethiopia is a country in turmoil and reiterate that there must be regional and international oversight. The AU, we were hoping that COHA would lead to a robust regional process for human rights. That has not developed. In fact, the African Commission on Ethiopia has closed down, and we therefore feel that there is a real need for international investigation. زحزت ولا زلا بتعم قداسيتي يا مسناي أفريقيان يونيون ويكعمس حبرة أفريقيا تحيزات تزار وصل زلا تحبرة أفريقيا بوجنة أنا وجن مسناي حبرات من قصة أشياء وزلوا كوميشن نايب علي مستراي كايديلو جوميرو خمس دنور كلهم تفلتوا أيو سبأو مسلاتن قال من الزبها الجوجل اللي ناي حبرة أفريقيا سؤال بسم ينبر بزوج خاباتهم أمنتي ولين أنا مرات بتكبر النور أصله زخونه بكورابشن بقعدينا بحماق دالوا تبالا شو إذا عستخز عسنت أصل زخونه حبرة أفريقيا زبهال بزوحين تبن جن كحورات من قستاتن كأمريكان كمعرباوين حجز من تخرجون كنتيوش أولهم من أنت نحنا نقول مسؤول صراحة نسرحنا خن تسارينا في تجري تفتح مجبني لهم جميرهم منيرهم نسا كم تقولوا زلا أب نشتري مسكورو بملؤ أقاريتهم قريفهم مايم سلازي إتي COHA إتي تتابعات مبال حفشاوز غنى after region سلام كمتسيو أبنت كوني لنا تسفاجرنا لنا ولنا ملؤ فشلو إيو يقدس حبرة أفريقيا ون تخص أريا يلو جمير وزنورة قداري فوق دربي وإيو سلازي international regional زيكون regional مالت إيشيا ناي دو أمريكا ناي أفريقيا ناي سمين أمريكا ناي أوروبا مالتي سلازي regional زيكون international زخونه أكل نزوم جماناتي أتوم كتصار يوم اللوجو very important كنصار حلو زلنا كيتنا أسوأ مخنياتنا جوركم نشرارفكم دونجو يوم كمزي خوينهم قلنا مرزبان نانسن سيتم سو إثيوبيا ليتين كترم بتزوار منجدي بقطعتها كي صرحهم كي أدخل كلاتهم يا زلا سلازي أبزي عرينا خنتنكللنا of what is going on in Ethiopia. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. I would just want to reiterate a few points regarding the investigative part of our mandate. Our mandate was to look at the period beginning of November of 2020 and went through the middle of this summer when we began to write the report. We reaffirmed our findings from our first
report, which was only able to look at a small number of incidents, by looking at a far greater number of incidents. And we reaffirmed findings of significant violations of international human rights law, humanitarian law, and international criminal law. ስቲቨን ዝብል ዘሎ ዳርጋ ንሳቶም ኩሎም ዝበልዎ እንዲዮም ዘጠናኽርዎ ዘለው ካብ 2020 ኖቨምበር 3 2020 ጀሚርና ክሳዕ ዝሳመር እዚ 2023 ንብዘሎ ግዜ ዘጠቃለለ እዩቱ ምርመራና እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ተመጀመርያ ዘውፃናዮ ፀብፃብ ተመጀመርያ ዝወፀ ሪፖርት እዚ ናይ ሕዚ ሪፖርትና تناي مجمريا تصبصا وحود سب زحازه بوحدات زحاتتنا يوم زحاتتوهم انترفيو زغوروهم عدل رخيوم ززراروهم وحدات يوم نيرم نسو لومغن بوزحات سبات بطعم بوزحات سبات تتقالله غيرنا زغبرنا يوم مرمران مصراين نتي زحالفه ريبورت اراغاغيصلنا نسو تخكل كم زنبر ارينا some of which amount to war crimes and crimes against humanity. እቶም ተፈጸሙ ገበናት ድማ ዓለም ለኸ ገበናት ናይ ኩናት ፀረ ሰብኣውነት ገበናት ናይ ውግእ ገበናት እንደገና እውን humanitarian law international humanitarian law ዓለም ለኻዊ ናይ ሰብኣውነት ሕግ እውን ተጣሒሱ እዩ نعمنت أنا خنقركم يزي humanitarian law زلوا زلوا حاجز نزخونه يكون أكل ودم مجمع عالمين كالوت كالات ناي استفعل عليه حاجات كمني US aid زبالون كبسوحن تبالو كل كيلوم من قدرت عطيهم نتوم حاجز زليم أكلات كيوصح مخلكال humanitarian international humanitarian law متحاسيو سلذي سو أو تتقالل إيو كأتلي. War crimes findings were based on a careful review of the actions of various parties, including the ENDF, the EDF, Amhara militias, and the Tigrayan forces. حزتنا وجبن ون أزيو بملو أدماي ولو ناي وجبن تفصيميو صار سبعة أو نتجبن تفصيميو إتناي وجبن بي ناي إثيوبيا سراويت بناي إرترا سراويت بناي أمحارة عتقات حيلتات سراويت بناي تيغراي سراويت يتفصيمو. And the crimes against humanity findings were based on a review of the actions of the ENDF, the EDF, and the Amhara militias. تتصرى سبعونت جبنات دما بناي إثيوبيا سراويتن بناي إرترا سراويتن بناي أمحارة عتقات حيلتاتن يتفصيمو. Clearly, we have seen a deterioration in the situation in Ethiopia since our oral update to the Council in March of this year. زحلفة مجابيت بقال نتي Human Rights Council زقربنا يو ريبورت كابزي قرب جميرو نابزي ندحر كام مارش نابزي يوزولو كام مجابيت خونتاتنا إثيوبيا كاب زنبورو عريو نابزي خفقة درجة بصيح يوزولو. Including the spreading of violence on the Amhara region and Oromia. تقولنسي ناب أمحاران ناب أوروميان تجافحوا سلوزلون سويت حدا خفي ونابز خفق درجة يبصح له زبلهم زلوا. Ongoing violations are extraordinarily serious, and we have credible allegations of just how grave they are. They include the forced displacement and the sexual and gender-based violence mentioned by the chair. كسع خندي اتوم تفتصمو جبنات كبرتن بتاعم حيالاتن بتاعم خبرت جبنات كم تفتصمو مرأي زخونو تحادة دك سبات كاب جزاتهم كم منوريهم بحيلي مسقاق كم مريتهم كاب عدهم بحيلي مسقاق حيلي تتعيم كاب جزاتهم وتيخا نقتلكا نحردكا نعمتكا مسقاق تفتصميو كاود ما قبل علي دك أنستيو زتفتصم جبن as well as continued blockage of humanitarian assistance, again with the EDF and Amhara militias particularly responsible regarding the areas of the north of the country. بفلاي بتوسخ دما حاجز كياتو حاجز نزد اليوم أكلات ناي إرترا سراويتين ناي أمحارة عتقاتن كوينو ناب سمين زولو تجراي مالتي خالي سمين يبلان حاجز دوليو أكلات المعراب تجراي كي أتو ناب عديروب كي أتو تفلت يخم ناب عديروب كي يحلف كندي جزية حاجز عنا كونفوي
ክኸዳ እንተለዋ እኽሊ ሒዘን መድሓኒት ሒዘን ተፈላለየ ቁሑት ሒዘን ክኸዳ እንተለዋ ሰራዊት ኤርትራ መንገድነት ጸንሐ መሊስዎም ገልታዕቲ ዓቢልዎም እዩ ነዙ እዩ ዝብሎ ዘሎ እዚ ከዓ ካብቶም ኢንተርናሽናል ሁማኒታሪያን ሎ ምጥሓስ ሓደ እዚ እዩ In our view, we are witnessing a failure by Ethiopia to carry out its legal obligations to protect its own citizens. ስለዚ ብናትና ረኣያ ኢትዮጵያ ከም ሃገር ሕጋዊ ዝኾነ ሓላፍነታ ዜጋታታ ንምክልኻል ዘለዋ ሕጋዊ ሓላፍነት ክትዋጻእ ኣይከኣለትን ፈሺላ እያ against human rights violations by a foreign military actor on its territory, as well as by militias. Wow, Raiwa, this is key. This is key. كندق معنا سمعوا عريخهم انت عايز بالزلو بي وصا تنياتات بعداويان حيلتات ابلعلي زيغاتاتا قفعد تفصم انتلو حقاو زخونه حلافنت اللو تهاجر زيغاتاتو خكالاخل ازي كغبري كالن فيل غيرو ايو فشلو اي منغستي اثيوبيا ايزول زلو and that is a finding that we regard as a very serious including the ENDF the EDF sorry that in a sense just as hold on sexual and gender-based violence mentioned by the chair that's as well as continued blockage of humanitarian assistance again with the EDF and Amhara militias particularly responsible regarding the areas of the north of the country. EDF زولو عريكم كسند اللو أبز فيديو يوون كسرحن تلوه Eritrean Defense Forces مالتيو Eritrean Defense Forces ENDF زولو دما Ethiopian National Defense Forces يجذب زلو سلازي من يو EDF من يو ENDF كواقعنا يقبون اتم سترفوكا قلص ايو أمحارا ايو تግራይ يدولهم سلازي EDF Eritrean Defense Forces ENDF Ethiopian National Defense Forces ايو in our view we are witnessing a failure by Ethiopia to carry out its legal obligations to protect its own citizens against human rights violations by a foreign military actor on its territory, as well as by militias. This is it. زيا بتعم كي زخونت عبي نجريو نعنا كم هزبي عبي مردأتا بحورات منجستات تتعيش كوميشن منجستي إثيوبيا نايوت أي حيل بعدا وحيل مريتو آتيو سأره هزبو سأره زيجاتاتو زيجبرو زلو جبن ككلا خلي كألن أي كألن نزيجاتاتو قبل على زيجاتاتو زفت أمزل الجبن تطو كبلي كألن بميليشان بنايوت حيل نايوت حيل إرتراويان سراويت مالتي ناي إرترا سراويت. And that is a finding that we regard as a very serious one. Because the state is ultimately responsible for protecting its own population. إذا زياد ماذا قداي زيا كافتن عبيت زبالة قداياتنا خوينا رخيبنا يا مخنياتو زخوني خونا هاجر زلو ونت هزبو ونت population نايم كل خالن نايم حمن حلاف النت اللوو. Finally, let me just reiterate that in a sense, just as we didn't have time for a full investigation for our first mandate, the 8 or 12 months that we had for the second mandate did also not allow us to engage in a complete investigation. And eventually we ran out of time because we had to begin writing this report. حزون زارو زلو بتعمل قداس إيو أفتن مجمريا عامت زنبرنا حلافنت مانديت مالت توهاب الجزية مالتي أبزتو السنة الجزية زتوهابك زيو كتقبر لك بشدش تورحب عامت ويبزخون إلهم زهبوها مانديت مالت نسو إيو سلازي بتناي مجمريا عامت جزية يكونن أفتناي مجمريا عامت يكون أبز مبلك على عامت كبات زيدلنا إيو نزل تفت أما جماعات كتن صاري
ኣይ ከኣልናን ንምንታይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ክልክልዎም ስለ ዘሎ መንግስቲ ሻዕብያ እናተማኸሩ ምስ ብልጽግና ኮይኖም እቲ ዝፈጸምዎ ገበነ ብልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከይጻረ ስለ ዝደለዩ ጠጦ ይብልዎ ዘሎ መጨረሹ ድማ ጊዜ ይውድአና ስለ ዘሎ ናይ ግድን ሪፖርት ዝገበርናዮ ምርመራን ዝገበርናዮ ጽንዓትን ጸብጻብ ክነቕርብ ሪፖርት ክነቕርብ ስለ ዘለና ናብኡ ኢና ኣቲና ስለዚ ጊዜ ረኺብና ዝገበርናዮ ብቁዕ ምጽራይ ኣይገበርናን ጋና እዩ ዘይሩ ትነጥብ እንታይ እዩ ጊዜ ዕድል ስለ ዘይረኸብና ክንድቱ ክንገብሮ ንደሊ ክንገብረ ይከኣልና ንመወዳእቱ ድማ ጊዜ ሓፂሩ This underlines the importance of international scrutiny and further international independent investigations to determine exactly what is happening on the ground and the gravity of it, both with respect to accountability for past violations, but also equally important to prevent a continuation of this war, to bring it to an end, and to provide peace for the people of Ethiopia. ስለዚ መወዳእታ ይድምድም እዩ ዘሎ ይዛዝም እዩ ዘሎ ዘረው ዝመስል እንታይ ዝብል ዘሎ ዘይሩ ዓለም ለኻው ዝኾነ ስክሩትኒ ክግበር ኣለዎ ምጽራይ ክግበር ኣለዎ ምክትታል ክግበር ኣለዎ ምቁጽጣር ክግበር ኣለዎ ንዝሓለፉ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብ2020 2021 22 ዝተፈጸሙን ሕዝቡን ዝፍጸሙ ዘለዉ ገበናት ዓለም ለኻው ዝኾነ ኣካል ከጻር የለዎ ክከታተል ኣለዎ ክቆጻጸር ኣለዎ ሞኒተር ክገብር ኣለዎ እነዙ እዩ ዘርኤና ዘሎቱ ክሳዕ ዝተጻሒፉ ዘሎም ርኢናዮ ዘለና ረኺብናዮ ዘለና ምርመራታት እዩ ዝብል ዘሎ Thank you. Thank you, Stephen. Thank you, Chair, and thank you, everyone, for your opening remarks. Now we open the floor to questions. Do we have any from the room? ሕዚ ሕቶ እዩ ካብዚ ኣዳራሽ ኣብዚ ውሽጢ ካብ ዘለኹም ሕቶ ኣሎ ዶ ኢሉ እዩ ዝሓትት ዘሎ ናብ ሕቶን መልስን እዮም ከኣትዉ ንከታተሉ Okay. Online, we have one from Catherine. If you could please identify yourself and the media outlet you work for. Please go ahead. ካትሪን ብደገብ ኦንላይን ኮንታክት ትገብርላ ክትሓትት ደልያ ኣላ ካትሪን ሽምኪ ኣፋሊጥኪ መን ምዃኑ ከፋሊጥኪ እትሰርሕሉ ሚድያ ድማ ምን ምዃኑ ንገርና Thank you so much. My name is Catherine Fiancambo-Konga. I'm working for France 24, French International TV. I'd like... أنا أكل يزبال إلى شمخ دقمو يكيلن ناي فرنساي تلفزيون طابع انترناشنال تلفزيون فرنساي يزسرح حزي حتى أخذ to ask a couple questions. First of all, could you please repeat the time, that means the time frame where you did investigate? The first one was November 2020 till middle December 2020. Could you please be a bit more precise about the dates? The second thing is... ترى مجمريا حتى تمعلتات بدم بغيركم دو تنقرونا تخلو معاز يخم مصر غيركم مرمر غيركم منشن زغبركم موز نغركمنا كاب نوفمبر جميركم حساب ديسمبر زلو خمزه صارخم كاب اون استوسن مصرايكم زغركم كن بدم بغيركم دو كتنقرونا تخلو تمعلتات صاريكم دو تنقرونا تخلو معاز يخم صاريكم I'd like to ask you that if you have the intention or you are how can I say if you would like, as in the case of Syria, that the establishment of a list of those possibly implicated in the crimes committed, so that later on courts can do their work and also for accountability. Is that an option? تخليت حتى دما أبز تجوروا زلهم صراين تجوركم مرمران حزون تجوروا زلهم من توم أبز جبنزوي تحت تخونو زخلو أكلات أبز جبنزوي يدوم اللو تبهالو أكلات زرزر شمات دو حيزكم اللخم زرزر دو تيهم اللخم مخنياتو دحراي توم بيت فردتات من تاسرحم كسرحو تحت تنتون من تخرجاجس
ዝርዝር ሽማት ድሒስኩም ኣለኹም ናይቶም ገበን ዝፈጸሙን ዘፈጸሙን ዝኣዘዙን እያ ትብል ዘላ ተሕቶ ክመልሱላ ክንጽበ And also, could you please elaborate a little bit more on your wish of an international independent investigation? Thank you. I will take the first two of your questions regarding the investigative work of the Commission and its team. تنا مجموعة خلطات بخلط حطات أنا كريانية مس مرمرات تتحازى تقول له إذا كوميشن زي مسؤول تتحازى سلزخنا خمل سنك في الدنيا. The time frame for this report extends back to the beginning of the mandate of November 3rd, 2020, and the investigation came to a close formally on about the 27th of June of this year, so that we could then switch to the drafting of the report. At the same time, we continue. ስለዚህ ትግዜ ካብ 2020 ዕለት 3 ሕዳር ኖቨምበር 3 2020 ጀሚሩ ክሳዕ ነሓሰ 27 ሕዚ ዝወር ሕዙይ ቅድሚ ዝተወሰነ ሰሙን ማለት እዩ ትምርመራ ተኻይዱ ድሕሪኡ ድሕሪ 27 ነሓሰ ነዚ ሪፖርት እዚ ክነዳሉ ስለዚ ነበረና ተጠወቢልና to gather information after that period, especially and regarding continued patterns of past atrocities, but also new information. So we do make reference to events up until the time we started drafting the report. So it is a comprehensive and looking back and looking as far forward as we were able to before we essentially ran out of time. On your question about the list of those implicated, as you'll see from the report, we do indeed have such a list. We are thus following the practice of other commissions of inquiry in gathering names of those we believe credibly are implicated in certain of the violations that we have identified for use by future accountability mechanisms. On the issue of future steps by the international community, I'll turn that over to the chair. ዝርዝር ኣለና እዩ ዝርዝር አውጪና አይና ዝርዝር ኣለና እዩ ንቅድሚት ኣብዝህሉ ተሓታትነት ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ወይ ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ቤት ፍርዳት ክጥቀምሉ ዝኽእሉ ዝርዝር ኣለና እዩ እቲ ዝተረፈ ተኻለይ ታሳልሰይ ትሕቶ ግን እቲ ቸር ተቦምበር ክመልሳ እዩ Yeah, you may recall that the resolutions, both of them that established this commission, called for a thorough investigation, and they use the word thorough investigations. And we have managed, of course, to conduct this investigation mostly remotely because of not being able to have access to the territory of Ethiopia for our investigators to be able to investigate. But we have relied on multiple sources to beef up that one-to-one direct investigation. So both the two mandates have been able to, we've been able to conduct direct interviews with around 545 witnesses, but to rely on other material. ይቅርታ ተኸታተልቲ ትዊንዶውስኩም ይገብር እንዲዩ ኩሉ ሻዕ ዝኾነት ነገርኒ ኣገበራ ይዝልን ኣሎ anyway ቲ ማንዴት ናይ ክልቲኡ ማንዴት ናይ ክልቲኡ ዓመት ቲ መጀመርያ ዓመትን ዚ ዓመት እዙይን በአካል ኢትዮጵያ ተረኺብና ክንሰርሕ ክንምርምር ክነጻሪ ኣይተፈቀደና መንግስቲ ኢትዮጵያ ይፈቀደልናን ስለዚህ ብተፈኻለና መጠን ብተፈላለየ መንገዲ ኢና አጌርናዮ 545 ሰባት ኢንተርቪው ገርና አይና ተጋጊኺ ኢኺ ሃና 445 ኢልኪ ወላ ደጊምና ንስማዕ ያ ምንታ ኣነ ተጋጊኺ ይከውን ኣይ 545 ዘለ መሲልኒ we have managed of course to conduct this investigation mostly remotely because of not being able to have access to the territory of Ethiopia for our investigators to be able to investigate. ስለዚህ ነኽሱመይ ከዱን እንዳ ማርያም ድንግላተይ ከዱን ማይቅነጣለይ ከዱን እንትጮይ ከዱን ሐውዚየነይ ከዱን ኒ
ማይ ፀብሪ ኮዱን ንቦራይ ኮዱን ሽረይ ኮዱን عد عريكون عد انتهي لنا مخن صوغ انا ملا تግራይ تجبن تفصملو بدورون تدبدب بنفرت تدبدب بخبيدور تدبدب ندبر اباي كودون زخلو بهوت درخم منارشنو وميموتن نوالونا دغاغمنا قتلوم درخم غوم زخلو تجبرن ማህበረ ደጎይ ኮዱን አመላ ትግራይ ጥርትብል ክኸዱ ይካሉን ስለዚ መማረጽ ስለዘይኖርም በደገ ኮይኖም ሪሞትሊ ኢና ገርና ይዝብል ዘሎ በስልክ እዮም ገይሮም but we have relied on multiple sources to beef up that one-to-one direct investigation. So both the two mandates have been able to, we've been able to conduct direct interviews with around 545 witnesses. But ስለዚህ 545 መጀመሪያ 400 ትኽሉ ይልነሩ አሪሙዋ 545 ይዝብል ዘሎ 545 ብዙሕ ለውጥ ዘምዋ ብዙሕ ለውጥ 50 ይኽል 100 ሰብ anyway ግን ከም ይዝብል ዘሎ to rely on other material. Secondly, our investigation of course has produced a number of findings. እቲ ዝገበርናዩ ምርመራታት ዝተወሰኑ ሓበሬታታት ወይ ድማ ጭብጥታት ረኺቡ እዩ There is a certain limitation, and that is one of the areas where we emphasize in the report there is a need for further investigation. For example, our investigation has led to the list of persons of interest that we have. But in order to deal with impunity, which is a main issue in Ethiopia, you have to go higher up the command so that you have also those who were involved in directing others, having superior responsibility or command responsibility. ሕዚ ሕፅረታት ኣለዎ እዩ እቲ ረኺብናዩ ዘለና በቲ ምርመራ ረኺብናዩ ዘለና ነገራት ሕፅረት ኣለዎ ምክንያቱ በአካል ከይዶም ኣይገበሩዎን ተወሰኽቲ ካልኦት ሕፅረታት እውን ኣለዎ እዩ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብኣቶም እቲ ክሳዕ ሕዚ ሒዝናዩ ዘለና ዝርዝር ናይ ሰባት ገበን ፈፂሞም ዝበሃሉ ዘለው ካብኡ ንላዕሊ ዝኸይድ እዩ ንላዕሊ ክንብል እንተለና ብቁፅሮ ይኮነን ንላዕሊ ናብ ስልጣን ካብኡ ንላዕሊ ኮማንደራት ላዕለዎት ሓለፍቲ ኣዘዝቲ ተቋጻጸርቲ አካላቱ ግን ከጣቃለል ዝኽእል ስለዝኾነ ንሶቶም ናባኣቶም ይበጽሕን ትሒዝናዩ ዘለና ሊስት ይዙል ዝርዝር ይዙል ዘሎ So much as we have had a military advisor as part of our investigation team, that part has not been completed. So we said there are a number of gaps that you will need really to be investigated. Otherwise, as it stands right now, it means that accountability would have a shortfall in terms of not having persons with the greatest responsibility in the crimes committed in Ethiopia. That's right. እዚኣ ብጣዕሚ ገዳሲት እያ ነቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ንሕና ህዝቢ ትግራይ ተፈጸመ ኢና ንብሎ ዘለና ተፈጸመ ገበናት ዝፈጸሙ አካላት ተሓታትነት ሾርት ፎል ክህልዎ እዩ ሚንስ ማለት ክፍተት ክህልዎ እዩ ነቶም ጀነራላት ኮሎኔላት ገለመለ ዘም ፕሮፓጋንዳ ዝነፍሑ ነበሩ እንደርጋቸው ጽጌ ገለመለ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ላዕሊ ፖለቲካዊ ሓላፍነት ዘለዎም ዝለዓለ ሓላፍነት ዘለዎም ኣብዚ ዝተፈጸመ ገበን ዝለዓለ ሓላፍነት ዝወስዱ አካላት ኣየጣቃልልን ትል ዝርዝር ሽማት ስለዚ እዚ ክፍተት እዩ እዚ ነዚውን ኢና ተወሳኺ ምጽራይን ምርመራን የድሉ ይንብል ዘለና So that is why we urge a continued investigation, and the modality of course is up to the council to decide the modality, but the job given to us has those limitations in terms of the comprehensiveness of the investigation that we would like really at the end of the day to help in the accountability process, and we all agree it is accountability process first step in Ethiopia, and if it fails or it is unwilling, then we can discuss about regional and other international possibilities. بتاعم حرف غير يزغلص زلو سلازي accountability زيرو زمرمرا زوي ናይ ተሓታትነት ስራሕ እዩ ዘይሩ سلازي
ነዙይ ከዓዩ ቀጻላይ ዝኾነ ዓለም ለኻዊ ምርመራ ክግበር ኣለዎ ናይ ተሓታትነት ምርመራ ከዓዩ መን እዩ ነዚ ገበን እዚ ይፈጽምዎ እዩ መወዳእቱ ክኸውን ስለዚ እንድሕር ኣብ ኢትዮጵያ ባዕላ ኢትዮጵያ ክትገብሮ ዘይትኽእል ኮይና ወይ እንድሕር እምብለይ እንድሕር ኢላ እንድሕር ወይ ድማ ዓቕሚ እንድሕር ሒድዋ بعالم لخ درجة خبر اللو possibilities. Thank you. Thank you. We'll go next to Gabrielle online. Gabrielle online يحدث اللو ودي خون Gabrielle ناي اسكي نسمعيه. Hello. The question for the chairman, if possible. What are the concerns you have? Going back on what you mentioned about impunity, about future impunity, given that war crimes are still being committed and your mandate is coming to an end, any specific concerns about the coinciding of the crimes and the end of the mandate? Thank you. እቲ ኮሚሽንኩም ግዜኡ ይውድእ ኣሎ እዩ ስለዚ ግዜኡ ይውድእ ኣሎ እሞ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ተሓታትነት ዘይብሉ ገበናት ይፍጸም ስለ ዘሎ ኢምፒኒቲ ማለት ብዘይ ተሓታትነት ገበን ምፍጻም ማለት እዩ ዝሓተካ ናይ ሕጊ ሰብ የለን ዳይነት የለን መንግስቲ የለን ስርዓት የለን ሕጊ የለን ድላይካ ገበን ክትፍጽም ትኽእል ዝሓተካ ሰብ የለን ኢምፒኒቲ ብዚ ድላይካ ገበን ክትፍጽም ተደሊኻ ተሻምቦ ሻምቦልካ ተሸኪምካ ንሓደ ሰብ ወይ ንኽልተ ወይ ንዓሰርተ ሓደ ሰባት ናብ ሓዊ ከም ቋንጣ ተጠብሶም እንተደሊኻ ድማ ኣቫን መሊእኻ 38 ሰብ ብሓውተን ድዶም ተደሊኻ ድማ ሰሪዕኻ ምጽኢኻ እናቐተልካ ብእጋሮም እናንጠልጠልካ ንደቂ 14 ዓመት ህፃውንቲ ቆልዑ በገደልና ጽድፍካ ጓሓት ብደውሩ እዮም ዝሓተካ ሰብ የለን ተደሊኻ ደቂ ኣንስትዮ ኣንስቲ ቀሺ ምስ ደቀን ቆልዑ ዘለውን ኣብ ቅድሚ ደቀን ኣብ ቅድሚ ሰብኡተን ትዕምፀን ኣሲርካን ጠልጥልካን 7-8 መዓልቲ 20-30 ሰብ ይዕምፀን ዝሓተካ የለን ኢምፒኒቲ እዙይ እናኾነና ሃለወ ሕዚ ኣነ የዘግፍሖ ዘለኹም በር ንሳሕፂራ ሓቲታቶ እንታይ ክኸውን እዩ ሕዝውን ኣሎ እዩ ንቅድሚት እውን ቅጽል ዝኽእል ኣሎ ኢልካ ዓንት ወተዛሪካ ስለ ዝነበርካ ከመ ይኽርአ እንድሕር ትናትኩም ጉጅለ ስርሑ ጠጠው የብል እንድሕር ኣልዩ Yeah, thank you very much. What we have done in the report, and this we will address and advise the council, is in our assessment. So the risks for atrocity crimes and their commission are clearly visible. And what we have used the UN framework of analysis for atrocity crimes, which provide the risk factors. There are common risk factors and then there are specific risk factors for particular crimes. So what are the risk factors that we have pointed out? One is there's an ongoing situation of violence, instability. We have recorded serious violations of international humanitarian law and human rights law. And our report has sufficient evidence, material, for example, not just of extrajudicial killings, but also multi-perpetrated rape, which were widespread, horrendous. The capacity of the warring factions to commit crimes is still there. حزيد نقدميت زي خمي اندحر تطو بيلكم تكوميشن اندحر مانديتو زي تحدش له which is بقى مهتحيزنا ليتن قتلن ابزين نربشوكم نصمكم زنورنا فرموا خيدكم سلاماو سلفي جبر እዚ ኮሚሽን ጠጠው ከየብል ይቀጽል ክጻረለዎ በአካል ክኾደለዎም በአካል ተረኺዎም በዓይኖም ክሪኡወለዎም ትመቃብር ክሪኡወለዎም እግረን ተቆረጻ ዓይኖም ዝዓወሩ እዞም ኩሎም ሕዘብ ዝም ጽይ ኸሪኦኩም ይክእልን ኣነ 30 ገለመለን ዝኾኑ ህፃውን ተቆልዑ ኣቕሚጦ የለኹ ስእሎም ዘስካሕክሕ ገበን ቪዲዮታት እውን ኣሎ ትዝክሩ ኢኹም ገጸም ናፓል ገይሮም ዘቃጸልዎን እዚ ኩሉ በዓይኖም ክሪኡዎ እንተሉ ኸይዶም ተንተደፈራ ሕዚ መንሽን ዝገብሮ ነበረ ትሰምዑ ዘለኹም ካብቲ ሓደ ዓበይቲ ዘስካሕክሑ ገበናት ከበድቲ ገበናት ኢሉ ዝጠቕሶም ዘሎ ጅምላዊ መርሸንቲ ጅምላዊ ዓመፅ ከዓ እዚኦም ፍልይ ዝበሉ ገበናት እዮም ጅምላዊ ዓመፅ ንደቂ ኣንስትዮ ንሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ካብ 5 6 10 20 ኮይኖም
ዝገበርዎ ዓመፅ ዘለካ ጾታዊ ናይ ጾታዊ ድልየት ጽምኢ ንምርዋይ ዝተገበረ ከምዘይ ይኮነ ካብ ጽልኢት ዝተላዕለ ሞራል ፍናን ናይቲ ሕብረተሰብን ናይቲ ሰብን ነኺኢኻ ሙሉእ ብሙሉእ ክትሰብሮ ውሽጡ ክትሰብሮ ኣእምሩኡ ሕልኑኡ ልቡ ክትሰብሮ ዝግበር ዘሎ ብጽል እተለዓዓለ ነገር ነዙይ ከዓይቲ ዝኸበደ ገበን ዘብሎ ዘሎ ብጃምላ ዝግበር ብዕስለ ዝግበር ዓመፅ there is the use of discriminatory speech based زي أسمعوا زي أنا سمعيا زي أسمعوا دك عدي and our report has sufficient evidence material, for example, not just of extrajudicial killings but also multi-perpetrated rape which were widespread, horrendous. The capacity of the warring factions to commit crimes is still there. እቶም ውግእ ዘካየዱ ኣካላት እቶም ኩናት ዘካየዱ ኣካላት ሕዝውን እንትኾነ ከበድቲ ገበናት ክፍጽሙ ዓቕሚ ኣለዎም ሕዝውን ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም there is the use of discriminatory speech based on ethnicity. So these are all risk factors that we will draw attention of the Council that when you determine the future of this mandate, that you take into account these risks which we have measured and which will bring to their notice. Thank you. ስለዚ ኣብ ዝቕጽል ንዕለት 21 መስከረም ሐሙስ እቱ ዕላው ዝኾነ ጸብጻቦም ነቲ ናይ ሕቡራት መንግስታት ሂማን ራይትስ ካውንስል ከቕርብዎ እዮም ኣቐድመ ኣቢሎም እዙይ ሪሊዝ ገይሮም መኒኡ ለቂቖም መኒኡ ሰብ ክሪኦ ሰብ ክሰምዖ ኢሎም እቶም መንግስታት እውን መንግስቲ ኤርትራ እውን መንግስቲ ክልል ኣምሓራ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን መንግስቲ ትግራይ እውን ኩሎም እቶም ተዓረቕቲ እቶም መሸማገልቲ እቶም ተሸማገልቲ ኤቭሪባዲ ነዚ ነገር እዙይ ሰሚዕዎ ክጸንሕ እንደገና እውን ሂማን ራይትስ ካውንስል ናይ ሕቡራት መንግስታት እውን እዙይ እናጣዓሙ ክጸንሕ እናረእዮ ክጸንሕ እሞ ድሕሪኡ ኣብቲ ዝግበር ክናዋሕድ እዩ ናይዚ ኮሚሽን እዙይ ማንዴት ወይስ ወይ ከዓ በቃ ክቋረጽ እዩ ኣብ ዝብል ውሳነ እዙይ ጸብጻብ እዙይ ሰሚዖም ክጸንሑ ስለ ዘለዎም እዮም ቀልጢፎም መውፅኦም ዘለዉ ከም ሓድሽ ከቕርብዎ እዮም ንሓሙስ ዕለት 21 መስከረም 2023 Thank you. We'll go next to Jamie Keaton from Associated Press. Cab AP, Associated Press, Jamie Keaton. Hi, thank you, Todd. My question is for Madam Kumaraswamy. It has to do with what struck me as a pretty powerful figure in there about at least 10,000 survivors of sexual violence in Tigray alone. I mean, could you just kind of put that into perspective for us in terms of what the significance of that is? And if you're concerned that that only masks just part of the situation of sexual violence and rape and other crimes in that regard in Ethiopia, please. Thank you. هذا أخوين دات مايكروفون اللهم ده اوكي سمعنا لهم يريئن anyway حزي جيمي اذا حطيتو كاب اي بي كاب اسوسييتد بريس يا حطيتو ني من يا شماي حزل لي نفصيما anyway راديكا ايو حطيتوا زقرم بتعامي بزح وصري اختزارب سميعكي لعلا 10,000 بجملة تعمصا خم زلوا بتግራይ ጥራሕ ተዛሪኩም ሞዚስ ኣክፈሕ ቢልክ ዶ ክትገልጽ እየ ትኽእሊ እዩ ዝብላ ዘሎ እስኪ ንስማዕ እያ ትብሎ Well, the sexual violence crimes in this war are truly horrific. I think I have personally interviewed
victims of this sexual violence, so it's from first-hand information. I must say I have been to many conflicts, Rwanda and many others. This was as bad as it gets. It was extreme. It included gang rape. It included cruelty of the worst kind. ስለዚ እቲ ኣብዚ ኩናት እዚ ተኻየደ ጸታዊ ዓመጽ ካብቶም ኣብ ካልኦት ከባቢታት ንኣብነት ኣብ ሩዋንዳ ብዙሓት ከባቢታት ከይደሪ እየ መርሚረ እየ ካብኣቶም ዝኸፈአ ዝለዓለ ኮይኑ እዩ ረኺቦዮ ጭካነ ዝተመልኦ ግፍዒ ገመን ተመልኦ ኮይኑ እዩ ረኺቦዮ But I must ባዕለይ ድማ ሓቲተ ኣዘራሪበ ነተን ግዳያት ናይዚ ዕስላዊ ዓመጽ ተፈጸመን ተዓመጽ ኣካላት ባዕለይ ዘዘራረብኩወን ፈረስተሃን ባዕለይ ካልኣይ በለያ በለ ከለ ነጊርወን እከለና ተባሃለ ዘውክ ባዕለይ በቀጥታ ዘዘራረብኩወን ኢንተርቪው ዝገበርኩወን ፈረስተሃን ዝኾነ ሓበሬታ ዘለኒ admit that the worst of this was perpetrated by Eritrean forces. It is ዝኸፈአ ናይ ዓመጽ ገበናትን ወንጀልን ድማ ብናይ ኤርትራ ሓይልታት ተፈጺሙ ረይ ወደጋጊሞም ንሱ እዮም ዝብሉ ዘለው እንበለ ምኽንያት ኣይኮንናን ስቁልና ኣይኮንናን ክነጸልም ደሊና ኣይኮንናን ህዝብና ክፈልጦ ክዝክሮ ክስንዶ ኣለዎ ክቕምጦ ኣለዎ ክሓስወሉ ኣለዎ ጨብረቕረቕ ይትወሉ ሸንዳሕዳሕ ይትወሉ ስኡልኩም ሸበድበደ ይትወሉ ከነጭፍር ክንጉይል ክንገነ ትብሉ ዘለኹም ሰባት ጉዶፉ ንብለኩም ዘለና ጋና ክንደይ ጉድ ተቐበረ ዘይተሰምዐ ዘይተመርመረ ዘይተጻረየ ነገር ስለ ዘሎ እዚኦም በተኻሎም መጠን ካብ ኩሉና ንላዕለ ዝሐሸ ሓበሬታ ዘለዎም ዝገብርዎ መካኒዝም ኣለዎም ገንዘብ ኣለዎም መሳርሒ ኣለዎም ሰብ ክቆጽሩ ይኽእሉ ሰብ ክረኽቡ ይኽእሉ ብድላዮም መልክዕ ሰብ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ዘዋህለልዎ ሓበሬታ እዮም ዝነግሩና ዘለው ስለዚ ህድእ ወሉ ንብለኩም ነዙ in Tigray, though of course the Ethiopian forces were also responsible. ስለዚ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ወይ ሰራዊት ኤርትራ ዝኸፈአ ገበን ናይ ዓመጽ ዝፈጸመ እዩ ግን ኮይኑ ግን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊትን ገበናት ዓመጽ ፈጺሙ እዩ And I think there was also sexual violence in Amhara perpetrated by Tigrayan forces. Amhara እውን ናይ ጾታዊ ገበን ተፈጺሙ እዩ ብናይ ትግራይ ሓይልታት which are also quite terrible. So sexual violence as a crime in this war is something of great significance and has to be looked into and accountability has to be had. When we had this meeting of victims from all over Ethiopia, the issue of sexual violence was very prominent. And I think that's why I feel that all these forces, all forces that engaged in this, and they are not only the Ethiopian government forces, it's also Eritrean and now Tigray. I think it's important to have comprehensive justice with regard to these issues. And also the paramilitaries, the Fano forces in Western Tigray, also terrible crimes of sexual violence. ስለዚ ብኩሉ ወገን ተፈጸመ እዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ንእግረ መገዲ ኣነ ከም ትግራይ ኦንላይን ክነግረኩም ዝደሊ ነገር ኣሎ ኣብ ሕቱኽቱኽ ድቁስ ምድቋስ ነገር ተዋፊርና ኣለው ዘምሁራትና ዝበሃሉ ንወፃ ዘለው ከለከለ ማለት ይባል ትፈልጥዎም ንመን ምዃኖም ናይ ባዕላቶም ስም ክውትፉ ክሽጉጡ ክዃኒዩ ና ስልጣን ዝቀራረውሉ ከመጌርና ወደ ዓድና ነእትዎ ናብኡ ገለመለ ኩሉ እንዲዮም ኸሪሞም ኣብዚ ደኺምና ኣለና ሓቂ ተዛረቡ እዚ 700 ዝኸውን ሰብሎ ሓቂ ተዛረቡ ናይ ኣምሓራ ኣካላት ከመይ ገይሮም ክሳዕ ክንዱዚ ይልውጥዎ ኣለው ትሪእዎ ደለኹም ከም ናበይ የቂንን ከም ዘሎ እቲ ነገር ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተፈጸመ ተጋሩ ተፈጸመ ነገር ንሕና ስለ ዘይቃላሕናዮ ምሁራትና ስለ ዘይቃልሕዎ ጽሒፎም ስለ ዘይእተውዎ ረኺቦም ስለ ዘይሰርሑ ጉድለ ስለ ኣለው እዮም ለይትን ቀትርን ዝጻዕሩና ኣቶም ኣይኮንኩን ኣነ ክሬዲት ዝኸልኦም ዘለኹ ግን ኣለው ናይ ፖለቲካ ዓለም ጥራሕ ተሳተፉ ዝዋፈሩ ኣብኡ ጥራሕ ዝቕልጥፉ
نحنا حادو خوينا بحاده بشحات أو تويتر كنوفر لنا بشحات فيسبوك كنوفر لنا انتنو اللي انت لنا نوزو ينيرو بشحاتنا ريبورت كنقورو زلنا بشحات منات بما أي تشحات يتقبن بمليونات يتقبن. Thank you. I don't see any more questions. Do we have any more online or from the room? حتى كالي اللودو أيرئن زلخو. Going once, twice. Okay. Oh, one follow-up from Jamie. Jamie مبل توسعت. Thank you, Commissioner. I wanted to just maybe, I see that my colleagues have also tried to sort of press upon this question, but the issue of a new mandate, I mean, is there, how significant is that going to be for the country of Ethiopia? If issues like sexual violence, crimes against humanity, war crimes, all the various abuses and violations that you've mentioned don't have the benefit of the scrutiny from your commission or from other instances to ensure that the crimes could potentially one day be prosecuted in Ethiopia. If you just give us a little bit of context in terms of broadly what this would mean if there's no continuation of the mandate. It's mandate na izu commission nzi nzi ተቋሪጹ ናይ ኩናት ገበን ተፈጽሙ ጸረ ሰብኣውነት ገበን ተፈጽሙ ዓመጽ ጅምላዊ ዓመጽ እስላዊ ዓመጽ ተፈጽሙ ናይ humanitarian ሕግ ተጣሒሱ እዞም ኩሎም ዘርዚርኩም ነጊርኩምና ኢኹም እንድሕር ዚ ኮሚሽን እዚ እቲ ማንዴቱ ዘይተሐድሹስ እንታይ ዓይነት ጉድኣት ይኽህልዎ ከመይ ዝበለ ጸገም ይኽህልዎ ነቶም ገበን ዝፈጸሙ ኣብ ልዕ ሰላማዊ ህዝቢ ገበን ዝፈጸሙ ግፍዕ ዝፈጸሙ ኣካላት ተሓታትነት ብዝምልከት እንታይ ይኸውን እንድሕር እዚ ኮሚሽን እዚ ይስርሑ ዘይቀጽሉ እዩ ኢሉ ሓቲቱ. Well, I'll just say very quickly and then hand it over to the chair, who should be the final word on that. I mean, I think history has shown us that non-prosecution is the first ground that there will be recurrence. أحترى بلا أنا قلت لك خاب ونفتو بومبر كحلفو إيجن اندحر تحتات النت يتراجعيسو اندحر تحتات النت نتفت أم جبنات يتغيروا كأس على زخونة جبنات كفتسم كم زخونة تمكرر لنا أيو بر إز خفت. Non-recurrence usually requires some kind of transitional justice process or some accountability process. So that's our concern as we watch what's evolving all around Ethiopia. That there will be recurrence of violence not only in Tigray but throughout Ethiopia unless there is a comprehensive peace settlement, unless there is accountability for crimes. But I will just give it to the chairperson to... Yeah, just to add, what we understand from victims we have consulted widely is that one of the primary drivers of the conflict is impunity. أكفح بيلنا مس توم قدايات تزاراري بنازر خونايو زتعذبنايو نقر انت أهاليو نايزو خيناتو زي تعبي موتور كوين زو قصلو زلو تحتات نتي مهلاو impunity زخونا أكال دلاي يخبر دلاي يقبر تحتات نتي لن نسو إيو. And the Human Rights Council resolution that establishes this mandate speaks about encouraging impunity being directly related to the reoccurrence of atrocity crimes. نايقف عقبانات كقصولو زقبر اندحر تحتات نتيل يوزيبل دما بتنو Human Rights Commission ناي حبرات منقستات نزو كوميشن زي كت ايشن تولو دوغي مزرقا قصو نقريو. So I think impunity is essential. But also I think in terms of for Ethiopia, because Ethiopia is saying, and I think it has that entitlement that it has primary responsibility for ኢትዮጵያ ድማ እንታይ እያ ትብል ዘላ ኣነ ቀዳማነት ኣነ ይኽሪኦ ዘለኒ ኣነ ይኽጻርዮ ዘለኒ ኣነ ይኽምርምሮ ዘለኒ እያ ትብል ትኾም ዝብል entitlement ኣለዎም ከምኡ ክብሉ ይኽእሉ እዮም. protection of its nationals ዜጋታታ ናይ ምክልኻል ሓላፍነት ቀዳማይ ሓላፍነት ዘለዋን እቲ ሃገር ስለ ዝኾነ Right Council resolution also recognizes to resolution እውን ነዙ ኣይኽሕዶን.
that it is a primary responsibility of Ethiopia to protect its citizens, and that is why it is proposing so many measures. But our assessment is that those measures have not lived up to the standard. ኮይኑ ግን ዋላ ኢትዮጵያ እኳ በቃላት ገይራ ኣነ የቀዳምነት ከጻሪዮ ዘለና ክምርምሮ ዘለና ናታይ ሓላፍነት እዩ ዜጋታታይ ባዕለ ይኽሕልዎም ዘለው እንተበለት እሞቱ ኮሚሽን ሂማን ራይትስ ኮሚሽን ሕቡራት መንግስታት እውን ንኡ ዝድግፍ ነገር እንተበለ ብተግባር ግን ንሱ ኮይኑ ይኮንና ንረኺብናዮ ዘለና They have not produced, they are not credible. ተኣማንነት ይብሉምን ኢትዮጵያ Not only according to what we have assessed, but also including the victims that we have assessed. እቲ ንሕና ጥራሕ ዝዓዝምናዮ ኮሚሽን ዘረኣናዮን ዝመርመርናዮን ጥራሕ ዘይኮነስ እቶም ግዳያት እቶም ገመን ተፈጸመ ኣካላት እውን ዝምስክርዎን ዝሪእዎን ዘሎ ነገር ስለ ዝኾነ ተኣማንነት ይብሉምን መንግስት ኢትዮጵያ ተኣማንነት ይብሉን ኢትዮጵያ ተኣማንነት ይብላን So it's time for Ethiopia in our view to rethink when it is advancing internationally, that it is taking credible measures of accountability and so on. And that is why we have used this notion or concept of quasi-compliance, saying that to the international community, you should be wary about quasi-compliance. ስለዚህ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ኢትዮጵያ ሶኢላ ብሕቡእ ናይ ሓሶት ናይ ይምሰል ምርመራን ምጽራይን ገይረ እየኸይትብል ኳዚ ኮምፕላያንስ ገይረ እየኸይትብል ተኸታታላይ የድልያ ኢትዮጵያ ዓለም ለኸ ሕብረተሰብ ክቋጻጸራ ሞኒተር ገብራ ከታተላ ኣለዎ ንብል ዘለና እውን ነዙ እዩ Because at the end of the day, quasi-compliance really means that, nothing is really happening at the domestic level, and therefore the risk factors reoccur in terms of atrocity crimes. ስለዚህ ብሃገር ደረጃ ዝኾነ ውጽኢት ዘለዎ ስራሕ ኣይስራሕን ማለት እዩ ኳዚ ኮምፕላያንስ ማለት ናይ ሸፈጥ ናይ ይምሰል ስራሕ ሰሪሕካ ብተግባር ግን ወላ ሓንቲ ነገር ከይገበርካ እንተዳ ተሪፍካ ኣብ ውሽጢ ተሃገር ቀጻላይ ዝኾኑ ናይ ግፍዒ ገበናት ዘስካሕኩሕ ገበናት ክፍጸምሉ ዝኽእሉ ዕድል በሪ ትኽፍትለኻ ማለት እዩ Thank you. የቕኒየለይ Okay, thank you. If we don't have any more questions, that'll bring us to the end of this press conference. Do any of the members of the Commission have any final comments to make? ተወሳኺ ሕቶ እንድሕር ዘየለ ኮይኑ ወይ ድማ መዞም ኣባላት ናይቲ ኮሚሽን ተወሳኺ ኣብዚ ርእቶ እንድሕር ዘይሃልይዎም ናይ ሎማዓንቲ መደብ እዚ ኩዳ እዩ No? የለን Okay. All right. Well, thank you very much for joining us, and have a good day. All right. يقنيلنا خندي تخاتلكم يزول زلو أنا كبرات تخاتلتي زي كونه إلى كتكاتل وقت فلت ومو أنت تحدشوا إذا كوميشن مانديت أنت تحدشوا له كاب عقن لعلي كاب تجبرن لعلي أبز حلف عمت فرقان كل تعمت تجبرن لعلي عرينا خنسرح يجبئنا إلى سلزة أمنكو متابع خوننا لومي رخيبهم وزلوا أقل كلا بيلهم درئنا دقوا خوينهم بريموت أو كينيا خوينهم يوغندا خوينهم أوروبا خوينهم زجوروا حموشتن 240 حموشتن انترفيو غيرنا أنا يقولوا له أنا honestly مزرع حق نزرع أنا مزرع 14 حساب يوم انترفيو جورو نيروهم 14 وزي كونن حركين ناتنا تعر خدلي أيو بتعمل بزجرم بتعمل أنا دي مين دي يخم أزخون له أنت أيو خوينن وعليه لأن حدا شع يحسبني دكيسن نالله بزعو يحسب عمدك أسي كوينه أنا دي أنت أيو خوين أنت أيو يزبل لهم أنا دي يزجاجز اللخو زخونه زي الرئي نزله بزعوا ناي أو تسريقو حتى تسريقو قلمل النابلة خزر انتو نسو اوكي يصرح له بفلاي ناي دحننت ناي هلونا ناي حزب صطتا وصيخا ناي مقتاو نجر بزملكت وعلى الحدر زبحال نجر يكونن قعزينا خنطفينا سرعت كنا نقص قلم الزبل نانسنس جن نعاي فتصيمو اب حنقولي فاضم كجورو دقيمه دقاقيمه حاسيبه كردني اي كالن anyway تاتقصلنا طوين كي تزارو كل هي كيد حنت دقيقه دقيقه زاربلا زي ايا كله ترسيع تبل حاونا غازيطኛ ሃይላይ ተخላይ አንተ ወጉን በትክክልየ ሽሙ ጸሪሕዮ ካው እየተለቀሐም ጽያ ሐሳብ ጽቡቅ ሐሳብ ክር እንተለኹ አንኹም ይዝገብር ብጽሑፎም ተውጽየም ወጉን ጽሑፍዮም ብበልኩም ሐሳብ ሱኢሉ አይዲያ ክልተ ሰለሰ ቃላት ዘለውን ተሪኡውን
ንስኻትኩም ክትሰምዑዎ ኩልና ክንሰምዖ እሞ ሓንጎልና ኩርኩረና ሓንጎልና እንታይ ትክል ክገብረና ቱሽቱሽ ክብለና ከለዓዕለና ክንሓስብ ብዛዕባኡ ምእንታ እዩ ስለዚ ኩሉ ረሲዕናዮ ኩሉ ተረሲዑ ዝብል እዩ ኣሚጥዎ ዘሎ ብፍላይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዘሎ ምቁነ ድሕሪቶም ኣኼባታት ዝግበር ዘሎ ዞም ኣኼባታት ብቪድዮ ዝወፁ ዘለው ኣነ እኮ ሓቂ ዘረባን ምዝራብ ብምልኦም ቶም ኣኼባታት ክወፁ ዶ ነይሩዎም ክወፁ ኣይነበሮምን ትኽትዕ ምስ ተወድአ ምስ ተደምደመ ብስነ ስርዓቱ ኤዲት ጌርካ ብስ እዩ እምበር ንፈታውን ንጸላእን ናይ ህግደፍ ካድረታት እናሰልዑ እናቐንጠው ሕዚ መላገጽ ገይሮም ኣለዉ ፕሮፓጋንዳ መንፍሕ ገይሮም ኣለዉ ንኩሉ ግን እንደገና እውን ናይዞም ስዋኣት ነገር ሕዚ ዋዕዋዕ ይበሃለሉ ስለ ዘሎ ንሱ እውን ከም መጻወቲ እዮም ገይሮሞ መላገጽ እዮም ገይሮሞ ዘለዉ ናይ ህግደፍ ካድረታት ግን ተሓሳብ ናይ ጋዜጠኛ ሃይላይ ተኽላይ ሒዘ እሞ በቲ ዝብለኩም ዘለኹ ኩሉ ተረሲዑ ዝብል ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ይብልሎ ጉዳይ ምዕራብን ደቡብ ምብራቅን ትግራይ ተረሲዑ ጉዳይ ተፈናቀልቲ ተማዛበልቲ ምምላስ ተረሲዑ ጉዳይ ሓገዝ እኽሊ ተረሲዑ ጠቕላላ ጉዳይ ውዕል ፕሪቶሪያ ተረሲዑ ትኹረት ተገይሩ ዘሎ ኣብ እዋናዊ ጉዳያት ውልቀ ስምዒታትን ጥራሕ ይኸውን ኣሎ እዚ ዓብይ ድኽመት እዩ ዝተፈጠረ ካሊ ኣጀንዳ ይፈጠር እዞም ምስ ውዕል ፕሪቶሪያ ዝተኣሳሰሩ መሰረታዊ ጉዳያት ናይ ኩሉ ግዜ ኣጀንዳና ክኾኑ ኣለዎም እዚ ቃል በቃል ጋዜጠኛ ሃይላይ ጽሒፍዎ ዘሎ እዩ ኣነ እውን 100% ምስኡ ይሰማማዕ እዙ ትርክ ምርኪ ከሪኦኩም የትትማሊ قدم مزراوي كسكي زغرمكم نجر معت ناي شعبية ناي حاسوت اكاونت على فيسبوك او تويتر نتخفيتو نوزي يغانون وام زلو بقى تأمر بزخونه منقدي يغانون وام زلو سلازي نحنا كابكم زول نجر نوصع تتصرفي خمزو لايكم تصرفوا اي قديشن انا انا زارو زلخو سب يفلط እዩ ان من مخانو توم انا زارو زلخو محاتنا نحواتنا يفلطو እዮም ስለዚህ سمعوا تخورتنا اتن عليلو ጋዜጠኛ ሃይላይ ዝበለን ኩل شع زي رسعه كون ኣለውን እትሱኢልካ ላይክ መግበሪ ክንዱዚ ክንረኽበሉ ፕሮፓጋንዳ ክንፈሕልልኩም ትገብርዎሎም ተጋሩ እንድሕር ኮይንኩም ንህዝቢ ትግራይ ተሓልዩ እንድሕር ኮይንኩም ካብኩም ዘለ ነገር ተኣረሙ ቅደም ሰዓብና ንፍለጦ ጌጋ እዩ ነውሩ እዩ ብህዝብና ኢና ንፈርድ ዘለና ብዙሕ ሽግር እዩ ዘሎ እዚ ኩሉ ነገር ተረሲዑ ዝብል ሓደ ነገር ዋዕዋዕ ዘብል ክረአ እንተሎ ንኡ ሒዝካ ምዕባድ ንኡ ሒዝካ ተኻሊእ ነገር ሙሉእ ብሙሉእ ረሲዕኻ ምዕባድ ዳርጋ ክንብሎ ንኽእል ኢና እሞ ጎል ዘለዎ ኣብ ውሽጢ እንታይ ክንረክብ ንኽእል ንመን ክነጥቅዕ ንኽእል ንመን ክንጎድእ ንኽእል ተባሂሉ ነንባዕልኻ ንምጉድዳእ ዝግበር ብጣዕሚ ድኹም ዝኾነ ኣሰራርሓ ንጸላእትና በር ዝኸፍት ዘሎ ነኳል ከይንኸፍት ንጸላእቲ ደንጎላ ይነቕብሎም ኣለና ብደንብ ጌርና ሓዚ ደንጎላ ነቕብሎም ኣለና ኢና ከኻሊእ እውን ነቕብሎም ኮይኑ ህሉ የፍርሕ እዩ ደንጎላ ስደሓን ግን ነኳል ተኸፊቱ እዩ ሕዚ ነኳል ኣሎ እዩ ክዕፀ ኣለዎ كم نافتو نورنا خنملس لنا نقدفه يترفنا وإلى حد يرون خلنا أي خجودنا مباركس زي أي خلوكم كابزي بزترفق إن لو ما أنت تداليو زي نبرة مدب أبزي كزازميو أبزي قص المدباتنا كساب الرخب أبزي زلخمو بسلام بتعنان كتصنعو سنايت منيتأيو كابزي بزترفق تجراي عدنا تجراي ولا لا سعيرة تسعر الله ملو عوتنا
بحدنتنا بججننتنا ببلحاتنا قاعد خخوني هكذا تجراي كعن مسرتها أنا كن مسرتان فرقان دحن كنو